Main diri kay madawat og credit card og good time di si meat shop. Kan ibligya. Pili lang, ma'am. Import coffee, imported peanut butters. Napay disco. Colombian coffee. Oh, dire mo pamalit sa Disian Meat Shop. Isa ra de, teletos. Ikaw bahala. Ay, pwede, kandalihon na lang ako ang... Mag-attend na kami. Okay.